Sagit lang. Master! So guys, sa mga Subscribe po dahil mo sa YouTube channel ni Real Dian. Charot. Shoutout kay Kirby Amorado. Shoutout. Shoutout lang daw. Shoutout ni. Oh, sige, shoutout. Shoutout kay Bowie John Lloyd Ferrer. Hindi ko kalitog sa Rere Vlogs. Yeah, guys. Subscribe mo sa YouTube channel Na Rere Vlogs. Vlogs ni Real Dian na taga-Kapatagan na siya. RHE niya 2 niya X niya vlogs na. I have a panalangin at hindi na maikubli ang kata na nahanap ko sa'yo. Walay blimaya. Balik sa mahal. Amba, maka-overload. Good luck na po. Shout out kay Tristan at nang dumating You and I ito na po. Sabi mo. You and I na 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 na. Katuman ang anday, manang kanta, katumang. Sa The One Direction mo daw. You I babe all of the people nothing to do. Guards ko sana ay rebound lang Charo asap eh. Mami ka ba ng kanta eh? Shoutout kay Jamari Ibite. Hello. Sa mukha sa mga okay lang. Tama na ni guys. Yan, game ng chant lang itong So, bye-bye na guys. Bye-bye na guys. Say shoutout na. Shoutout kay Jevany Aquino. Sige. I-add lang ko usap kaya di na ako makita. Ay. Yan. Shoutout. Shoutout. Shoutout kay Jevany Aquino. Hi. Sige, bye-bye. Bye-bye na guys.